हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी सायरा अली और मेरा साथ दे रहे हैं अली तैमूर। कैसे हैं अली? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और हमारे देखने वाले कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। और सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है और हम नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएं। तो आज क्या ला रहे हैं हम? आज ही हम इमरान खान के ऊपर ना एक इसी तरह ट्रिब्यूट टाइप वीडियो बनाई हुई है, वो लेकर आएंगे। ठीक है, और देखते हैं कि उसके अंदर उन्होंने क्या चीज़ें, क्या क्या अच्छी बातें खान साहब की दिखाई हुई हैं। देखते हैं कोई नई बात बताई है या वही सारी बातें हैं जो हमें ऑलरेडी पहले से पता है। तो लेट्स सी कि ये क्या दिखाते हैं। करें स्टार्ट? यस। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। मैं आपको भी इसे सबको मुबारक हो। पाकिस्तानी हूं। आपको किसी सूरत घरों में डर के बैठना नहीं चाहिए। जितना मैं कर सकता था मैंने किया, मैंने किसी पे एहसान नहीं किया। मैं चाहता हूं कि मेरी नौजवानों को सबको पता हो कि हम हैं क्या, ये क्यों मुल्क बना था। जिस कौम के बनने के वक्त नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या। देखो तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है, सुना आपने? सबने सुना होगा। देखो तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। मेरा ये ईमान है कि मौत बेहतर है गुलामी से, इससे बेहतर है मर जाओ गुलामी। वाकई बहुत बेहतर है, इकबाल का एक शेर है कि लेकिन गीदड़ जो है ना वो गुलामी पसंद करते हैं, मरना नहीं। बुज़दिली की सजा ही मौत। वो शेर होते हैं जो मरते हैं। The fear of death come in the way of what you believe is your mission. मौत बिस्तर पे भी आ जाया करती है, लेकिन जो मैदानों में डट के रहते हैं उनको तारीख जरा जिंदा रखा करती है। कि अगर इन चोरों की, इन डाकुओं के नीचे अगर जिंदगी गुजारनी पड़े ना, इनकी गुलामी करनी पड़े, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इससे बेहतर है कि मुझे ऊपर ले जाए। मैं गुलाम मुल्क में पैदा जरूर हुआ, लेकिन मेरे दिल ने गुलामी न कभी कबूल की है और न कभी करेगा। जब तक आपका कप्तान खौफजदा नहीं तो आपको किसी से डर है। गुलाम सिर्फ हम अपने अल्लाह के और उसके बाद उसके हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम गुलाम। बाकी हम किसी के सामने नहीं झुकते। तमाम चेक करे आओ। अल्लाह से वादा किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह। कामयाब वो होता है जो बड़ी सोच, बड़ी ख्वाब रखता है और उसके बाद हार नहीं मानता। अपने से वादा करे कि या मैं कामयाब होगा या मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैंने हार नहीं माननी। ये जिंदगी में जब आप करेंगे कोई किसी को शिकस्त नहीं दे सकता। जब वो ये फैसला कर लेता है कि या कामयाब होऊंगा या मैं मर जाऊंगा। जेलों में डालो, जेलों से निकल के फिर सड़कों पे आएंगे। हार नहीं मानते, उनको कोई हरा नहीं सकता। इमरान खान ने टक्कर बड़ी खूब दी, यानी वो अकेला निजाम से लड़ा, माफिया से लड़ा, मीडिया से लड़ा, बदतरीन प्रोपेगेंडा का उसने मुकाबला किया। मुझे अपनी जान से ज्यादा मुझे पाकिस्तान की आजादी की फिक्र है। मेरा ईमान है कि जब तक अल्लाह फैसला नहीं करता इंसान दुनिया से नहीं जाता। क्योंकि मेरा अल्लाह बेईमान है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। मैं मानता हूँ कि जिंदगी और मौत उसके हाथ में है। मैं मानता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई मुझे जलील नहीं कर सकता। हमारा जीना मरना इसका मुल्क में, क्योंकि हमने करतूत ऐसे कोई नहीं किए कि जो ज़लालत वाले हों, मैं इन सबका मुकाबला और बाकी में कोई ऐसे भी हैं कि जो इज्जत करवाने वाले हो। that what happens when there is a bloodbath and we will fight. It will have consequences far beyond thought. It will have consequences for the world, because I'm warning you, it's not a threat, it's a fair worry. So where are we headed? कभी
अर्श पर कभी फर्श पर कभी उनके दर कभी दर बदर हमें आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया कभी रास्तों में तन्हा कभी हूँ बुरूद सहरा मैं जुनूं का हम सफर हूँ मेरा कोई घर नहीं कुरान में कहता है कि मैं तुम्हारे ईमान को बार बार मुश्किलों से आजमाऊंगा क्यों वो अल्लाह हमें मुश्किलें देता है हमारी बेहतरी के लिए सफर में हुए से दिमाग पर उठेंगी मंजिलें मेरे कदमों की धूल से ये जान गुलामी जानी है या ये जान तो शोर ज़्यादा ना बात नहीं वो शान जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में इज्जत अल्लाह के हाथ में रिस्क अल्लाह के हाथ में तो फिर डर किस चीज का ऐसा हीरा आदमी ऐसा लीडर कहाँ मिलता है अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पे तोहफा दिया हजरत उमर मदीना की रियासत के अंदर हजरत उमर जैसे एक अजीम लीडर को आम आदमी खड़ा होकर पूछता है कि किधर से आप ये पैसा आया जो अपने कपड़े पहने हुए लीडर जवाब देता हजरत उमर ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी मिजाल है मेरे से पूछो हजरत उमर ने जवाब दिया लीडर जवाब देता पाकिस्तान में पाकिस्तान की शान है पाकिस्तान की जान है पाकिस्तान की पूरी दुनिया में पहचान है पाकिस्तान के मकान है मैं पाकिस्तान का शहरी पाकिस्तान का मालिक हूँ ये जमीन ये लोग मेरे हैं इसके हुक्मरां मेरे मुकर्रर करदा और मुझे जवाब दे मैं अहद करता हूँ कि मैं हर उस शख्स या इदारा व अंदरूनी या बैरूनी जो इस मुल्क के खिलाफ काम करेगा या इसके कानून को तोड़ेगा उसके खिलाफ बिला बिरादरी ज़बान और मजहब की तमीज के अपनी पूरी कुव्वत इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मैं पाकिस्तान का शहरी इसका मालिक इसकी बका का हतमी जामिन हूँ पाकिस्तान पाइंदाबाद तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं जी खान साहब के ऊपर एक और ट्रिब्यूट खान साहब हमने ने देखा। शॉट तो बड़ा दिया ना हम सबको तो कैसी लगी आपको हाँ ठीक थी वीडियो अच्छी थी कई बातें उसमें ज़्यादा अच्छी थी कई बातें वो जो फिल्पदी होती हैं वो की हुई थी ठीक है एक जो वो जो लास्ट वाला पार्ट था वो एक मूवी के बेसिकली डायलॉग से जो उन्होंने लिए हुए थे कि मैं पाकिस्तान का शहरी पाकिस्तान का मालिक हूँ और मालिक मूवी थी उसके ये डायलॉग्स थे तो ये बात सुनने में तो अच्छी लगती है लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है ये इस वजह से प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि जो आपकी फोर्सेस हैं वो कभी भी आपको आगे इस तरह से आकर कोई चीज़ नहीं करने देंगे क्योंकि एक हमारा जो इसका ऑर्गेनाइजेशनल जो सेटअप बना हुआ है वो इस तरह से है कि वो इस तरह से काम नहीं करने देता अगर करने देता तो जो हुआ था लाल मस्जिद का सानिया वो भी ना होता और भी ऐसे कई जो सवालात उठाने के लिए लोग आए हैं या जब लोग फील्ड के अंदर निकलते हैं या
احتجاج کے لیے نکلتے ہیں تو ان پہ جو لاٹھی چارج اور یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ چیزیں نہ ہوں. وہ ہوتی ہی اس وجہ سے ہیں کیونکہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے. اس سسٹم کو جب تک یا تو پھر یہ ہے نا کہ پورا ملک سڑک کے اوپر ہو, وہ ہوتا نہیں. ٹھیک ہے, جتنی اب جیسے یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا سارا, جو کہ بعد میں پی ٹی آئی کے سر ہو گیا کہ جی پی ٹی آئی نے کیا, لیکن ہوا کیا تھا کہ اس ٹائم پہ عوام تو نکلی ہوئی تھی. اور عوام اتنی اچھا ایک سمپل سی بات ہے کہ کور کمانڈر کا گھر کوئی چھوٹی جگہ نہیں ہوتی, اور وہ بھی کینٹ کے اندر گھسنا. کینٹ کے اندر ان اٹ سیلف پوری جو فوج کی بٹالینز ہیں وہ موجود ہوتی ہیں, یا مختلف کے تھوڑے لوگ کم سے کم بھی فوجی, اگر آپ دیکھا جائے تو 4-5 ہزار فوجی اکٹھے کرنا یا ہونا کینٹ کے اندر کوئی بڑی بات نہیں ہے. سیکیورٹی, اس میں سیکیورٹی کے لیول کو اگر دیکھنے کے لیے, تو اگر یہ کہا جائے کہ جی کچھ لوگ آئے, 1000-2000 لوگ آئے, تو آپ کے پاس اس سے زیادہ فوج موجود ہوتی ہے. تو یہ جب چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں تو اب وہ فوج اور عوام آمنے سامنے اگر آ جاتی اور فوج کی طرف سے کوئی چڑھائی کی جاتی تو آٹومیٹکلی جو یہ چیز تھی آگے بڑھتی اور جو کلیش ہوتا, اور جس کی وجہ سے ساری عوام اور جو فوج ہے اس کے جو تھوڑے رہ گئے تھے, ایک جھجک رہتی ہے ابھی بھی کہ عوام نو ڈاؤٹ فوج کے جو یہ پیچھے چیزیں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے کافی زیادہ فوج کے اگینسٹ بھی باتیں کرتی ہیں, ہماری جو ادارے ہیں ان کے اگینسٹ باتیں کرتی ہے. بٹ اسٹل ابھی بھی کہیں نہ کہیں ہمارے دلوں میں ہماری فوج یا ہمارے اداروں کے لیے رسپیکٹ بھی ہے اور ان کے لیے محبت بھی ہے. تو جب اس طرح کی چیز ہو جائے گی یا اس طرح کا ایک جو جھجک کا ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا, پھر کام خراب ہو جائے گا. ہم لوگ جب چھوٹے تھے یا ایون ابھی 4-5 سال پہلے تک آرمی کے ٹرکس یا آرمی والے گزرتے تھے تو بچے کھڑے ہو کے سلوٹ کرتے تھے اور بڑے پیار سے اور بڑی اس سے دیکھ رہے ہوتے تھے. اور پولیس والوں کو لوگ جو ہے منہ نیچے کر کے باتیں کر دینا, کوئی گالیاں دے کر جا رہا ہے, اس طرح سے ہوتا تھا. لیکن اس ٹرنیور کے اندر کیا ہوا کہ یہی جو پولیس والوں کے لیے بیہیویئر تھا یہ فوج کے لیے بھی ہم نے دیکھا کہ وہ والا بیہیویئر بھی آیا. نہیں تو فوج سے تو ہم محبت ہی بہت زیادہ کرتے تھے. ہمارے ادھر ابھی تک جو کانسیپٹ تھا اس کے اندر یہی تھا بیسک کانسیپٹ میں کہ فوج تو سب سے زیادہ پاکستان کی ہم ہوئی. لیکن جب نظر آیا کچھ چیزیں کھلی اس کے اندر, یہ ضروری نہیں ساری فوج کے اندر بھی تو دیکھ ہر ادارے کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ کون کتنا پاورفل ہے. جو جتنا پاورفل ہے وہ اپنا جو اس کا موقف ہوگا وہ زیادہ اس سے پیش کرے گا, پاور کے ساتھ پیش کرے گا, تو آٹومیٹکلی وہ جو ہے انہینس ہو جائے گی اس کی چیز. یہی چیز ہوئی ہے کہ جو فوج کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے فوج کا نام خراب کرنے کی عوام کو اس چیز سے تکلیف ہوئی اور عوام کے دلوں میں ایک رنجش اس سے کریٹ ہوئی. ادروائز آج بھی عوام کوئی اس طرح کا موقع بنے تو فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے لڑے گی. ابھی ہمارا کسی بھی ملک کے ساتھ کوئی ہماری جنگ شروع ہوتی ہے تو ہماری یہی جو عوام ہے جو اگر آج سے فوج کو برا بھلا بھی کہہ رہی ہو, یہی عوام فوج کے ساتھ کھڑی ہو کے لڑے گی. اور تب یہ نہیں سوچے گی کہ جی ہم مر رہے ہیں, ہمارے بچے مر رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہوگا. سب مرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی آل آر پاکستانیز. ہم سب پاکستانی اور ہمیں سب کو پاکستان سے محبت ہے. تو یہ ایون خان صاحب جو ہیں ان کو بھی ہے. اس سے زیادہ اور وہ کیا ثبوت دے گا جی وہ بندہ باہر نہیں گیا. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی پڑیں گی اب ایز این عوام بھی, اور کچھ جو ہمارے اکابرین ہیں ان کو بھی اس چیز کے اندر تھوڑی سی عقل کرنی پڑے گی کہ ہم کن کو سلیکٹ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. باقی اس ملک کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی ہے, ہم بھی اپنی طرف سے جتنی کر سکتے ہیں, ہاں اس کے ہم ضامن ضرور ہیں اس کی حفاظت کرنے کے, اور ہم کرتے بھی ہیں جتنی جب بھی ضرورت پڑی ہے, چاہے وہ 65 کی وار ہو, 71 کی وار ہو یا کارگل ہو, جتنا بھی ہو, جب بھی ہو, جتنا بھی ہو, ہم لوگوں کی جو عوام ہے انہوں نے بھی اس کے اندر پے کیا ہے, اور جو ہمارے جو فوجی بھائی بہنیں ہیں انہوں نے تو کیا ہی کیا ہے نا. انہوں نے اپنی ڈیوٹی کی طرح کیا اور ہم لوگوں نے محبت کے اندر کیا. تو انشاءاللہ آگے بھی یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا. اب آپ اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں کریں. اجازت لیتے ہیں. چلیں جی لے لیں اجازت. اس کے ساتھ ہی دیں ہمیں اجازت. گڈ بائے, اللہ حافظ.